Ne woto wende sambisi se a mo sin kela ton wakat kanga ne woto wende ton babi se Christ ton sunle ano yesa tinan le wasohone yamba sina sohone yamba ya yamba biga awodra wo ferdina sinjit Burkina Faso dan ya sonso ninga sombonde ta Jésus Christ karambisa koyra dan yam sanketen terrain nindare ton goma ne yamba a Jésus Christ wendo wa nyebagar yelle tiboy a Jésus Christ wendo wa atara na kendre piga ton san mi na kendre pi bamba ton san wa bezini sun passer da ton jemba ngam ton kabe Christ wendo wa poye la pipi wa ton son gom nyebagar ton wuliga yamba ne wonam gomna tenye bagara ya Christ mengla kukasenga kuviga la kusango nebni fa sante ne sida la popelum bamle boy kuvi sataba si song sendikde ame kusongo zugu waner semetaroko fondation songo zugu ton le wuliga yamba nersan wa tinye be Christ karan ndo wapo wala Christ terba suka wala Christ karan bisa suka ata nye bagara yolan kawen wa a Christ zamaton bam sebra pokwa pipi tentun basen zamaton la gulesti be sebra pokwa nesa tinye tenda Jésus Christ la nyebra ka wen wa nyebra sebra pokwa ton no ton bangame la ton zwe mimi ta nyebra ka zemsi la teba ka zemsi la bolwa ka zemsi tente ton na ken to luna ne yibi sob na kendra dan wena kite tirpam si son tuba en wume zamsoa a Jésus Christ masimninga den zamsoa yibsoba ya kom lisgu ye laton na ngome kom lisgu ya boyin le passé kom lisgu ning ton signaturu nawa azemsa ne wenam sebra sanzam hatoto wabi asampa zemse ratin wuligame titon nyebagara ton na kendra me kazemsi voilà den kom lisgu aya boin kom lisgu bipiwa ton sankara mwenam sebra soma ton mikdame ti kom lisgu ya sna lisneta on bora koma tengri hale anyisa fa kayti akom snya kden wala zugu am pek nenga am pek karse wal pek nusie kom lisgu ya wala yena lisneda ya lisa koma poa hati anyisa fa bori koma poa den ton san wanya lisgu model luna to lirin nyakal koma pek zugu pek karse pek nusuma mataba ton bangamente bonkanga akasemse ne wenam sebra sanzam hatoto wayo den la kom lisgu ale ya bumsi ya tilai na Jésus Christ karambi fa bale la ton marque chebra potone Marc chapitre pila yo verset pila nous tinening fa santin be basibilisa kom tanam pa ma faari dan masawa ton nan tika wenam sebra masa en kyangnir zamsaka tori wenam sebra poa ab gomna kom lisgu yelli sandenga Jésus Christ kum la kom lisgu yelli a Jésus Christ kuma lor pore den ton sankar Marc chapitre a yemri se sing verset na hanen titanu ab gomna Jean-Baptiste sna zwe in lihin neba kom poa la Jean-Baptiste koma lisgu ya juif rama sugru ko so lisgu den agent ragambe wewe lisin neba la monne yete teptek yam nde lisgu bi wona sugru yinga jude temsa neba fane Jerusalem damari ragan yitame en kengare na nenge en venagaran to ko yele wena talihir bamba jourdain kulra poka ton le mikame ton sankar menam sebra neri a Jésus bam menga kyangame ntilera Jean lisgo ar ton nankarme Marc chapitre yemri verset awai wakat kanga a Jésus yi Galilée Nazareton wa la jalisa bam jourdain koma poka labsen yit komo abnyan na yingir son pake la si son wen wali sen sigdi bam zugu
koyr zinda sasen yele fo ya mam birib nongole santa mam ya mazanga den a Jésus ba menga abra basame ta Jean lisbamba empaya ton de ya me te ndenga Jésus kuma bam karim bisame abra lisda neba ton nan kenga Jean chapitre 10 verset pisi la yibu temps pisi la table dan gursa woto Jean chapitre a table Jean chapitre 10 verset pisi la yibu ndi temps pisi la table depore a Jésus kenga jude solme nebkarambisa la pa be rasm bilfu ne bamba la lisida neba a jamais darambe eno zinsim pene salimin lis neba bala ko mun darambe be wusgo neba daran kenna be tibli hidba den ton ya kane sendenga Chris senan kiwa ko musik lebla zo mane a general lisida neba a Chris bamenga regaza lisgo la Chris karambisa bamera lisda neba ampa haden agent karambisa metebra li neba la juif rama sur ko so lisgu dan a Chris kuma pore bamsna waratun lebsasin abzam sab karambisa la basba ne koyra la nori la gomde yare ton dan kenga Marc chapitre pila yobe Marc chapitre pila yobe verset pila ni gursa wotoni Marc chapitre pila yobe verset pila ni la Jésus et la bamya sa duni tek fa amon neba fa kwenora nanin fa sanante tiblisa anampa ma far la nanin fa son content na konga boom den a Jésus konori karambisa yele tib sare duni wa fa gilli amon bam kwenora tinebni fa sanantewa ande lisgwa bam ramana pa ma fari la bini fa sampatin a kompa mbumye na konga boom yare ton sankar Matthieu chapitre pisila ni verset pila ni titara verset pisiwa gulsa wotoni a Jésus kologamen gomne bam a woto wenam koma pang fa se yingri la se betengzu bikengen man neba boot fa ti mam karambisi la lisi bamba ne ba la veribla la sison yure la zams bamba ti sakke bumnis fa mam se yer nyamba ti mana la gese mam be ne yam wakat fa hati ta wakat sebu don a Jésus la ka te kenge duni wa point bouda fa suka anti mon ko enora ti neba santin biblisba neba la bible la sison yuri ne po bibli na zamsba ti sak bumni fa bamba sna zamse ti karambisa rami la bume la tonu na santare sevran tren zamse nyenna la sison mesen de ketembe ton poussin en tren gudi ton la zama ton sida ton tren zama taba yampanya dan la karo ji lam tibba ni biribla la sison yure dan yam santa tor yam nam ni kame ti a pipi karambi santen tumba ba morali sidame na Jésus yure akale li neba la biribla la sison yure ya ta Christ da tos woto wakat kan ha net anaka ton komen kaseti ha dan yaren kiti to wana loga zamsa karambi sa son wa vuure na abzin da rasan pisna ne karambi sa zamsa bum fati bi dan wuliba to neba ne a Jésus yure dan yaren kiti to snam karam verset dam nis fa yam na mikame to lida neba ne a Jésus yure dan na ntenga tor masa antia kaset sna tabam way wenam sebra poka da den ton kelengat bum na nanda dan ya nakenra zinsanasi pipiwa ton somame amono wenam kweno yibu soba sen kergatona somon pa matin tabon soba ti ton lise soba ko kasen poka
na sẽn soabã tõnd yaool n zãmsda a soabã sẽn kẽede ne bũmb ning fãa sẽn tũuda kirist zãmsgã sẽn tik sɩda ka sẽn yẽbge neb kʋtmde neb minindu la neb tũud minin ye yaa sẽn yẽbge a kirist gomna zugu. Dẽn tõnd na n kẽnga pipi tõnd sẽn na n yãka seto yaa Pentecot raare. Pentecot raare b lisa neba. Dẽn yaa pʋʋmã sebre chapitre yiibu sẽn sɩng ne verset pis-tã la a yopoe na n tɩ tãaga pis-naase la a yembre. La neba sẽn wʋm gom-kãngã wã a sɩsa bãmb sũyã la b soka a Piyɛr ne tẽn-tʋmdbã a taabã yaa d saam-biisi tõnd na n maana bõe. A Piyɛr yeel-b lame yaa tɩ kɩ-yam n kos sugri la bɩ ned kam fãa sak n deeg koom lisg ne a Zĩ-Kirist yʋʋre a yel-wẽnã n sugr kũun yĩnga. Dẽ yɩ na n yaool n deega Wẽnnaam kũunã sẽn yaa Sɩɩg-sõngo. Bala Wẽnnaam kãabgã yaa yãmba ne kambã yĩnga la neb nins fãa sẽn be zĩig sẽn zara yĩnga la neb nins fãa tõnd Wẽnnaamã sẽn na n yaool n boondba me yĩnga. A Piyɛr leb n goma goamã taaba n kɩs kaset n saglb ne pẽdgre n yɛɛlba tɩ fãag n mense n yi zamaan kãngã sẽn yaa wẽngã pʋgẽ. Neb nins yi sẽn sak a Piyɛr goamã paama koom lisgu. La badaare karen-biisã sõorã sẽn kolg tusa naase n paase. Tõnd yãaka pipi kasetã a Piyɛr dãmba Pentecot raare b lisa nebã ne a Zĩ-Kirist yʋʋre. Dẽnd b sẽn moon koɛɛgã tɩ nebã tẽ wã b lisb lame ne a Zĩ-Kirist yʋʋre la nebã rata wãna neb tusa a tãabo n zage. Dẽnd b ka yeele tõnd na n bas yãmb tɩ yãmb kuli la lebg n bao raar n wa tɩ tõnd zãms yãmb n yaool lis yãmb ye. B ka yeel neb tusa taabã tɩ tõnd na n pʋʋsa pʋʋsgo tɩ nin-kã fãa na n tũu tõnd pʋʋsgã n pʋʋs n yaool n tõog n paam Wẽnnaam sugr ye. Ayo, dẽnna d kelge korengã neere. Bala yɛla la nebã maan dũnna yaa minindu yaa tĩud minindu bũmb sẽn pʋs n pa loe la pa tik Wẽnnaam zãmsgã. Dẽn yiib soab kasetã tõnd na n yãa Filip sẽn kẽng Samari na n tɩ maan tʋʋmdã beene. Dẽn yaa tẽn-tʋmdbã sebrã chapitre 9 verset pii la a yiibu n tɩ tãage verset pii la a tãag bala na n kareme. Dẽn la nebã sẽn tẽ a Filip sẽn moon Wẽnnaam soolem koɛɛgã la a Zĩ-Kirist yʋʋrã raopa la pagba sak n deega koom lisgu. Dẽn pa yã. Dẽn a Filip sẽn kẽng Samari wã nebã tẽ a Filip sẽn moon Wẽnnaam soolem koɛɛgã. A Filip ka moona meng yelle, ka meng ka seto, ka politik goamã, ka bũmb goamã, ka tũud minin goamã, ka tũud goam la a sẽn tɩ goma ye. B yeela ka vẽnega t'a Filip tɩ moona Wẽnnaam soolem koe-noogã la a Zĩ-Kirist yʋʋrã yĩnga raopa la pagba b sak n deega koom lisgu. Dẽn yãmb le yãaka tɩ b moona koɛɛgã tɩ nebã tẽ tɩ b lisba ne a Zĩ-Kirist yʋʋre. Zãmsgã masã yaa bãmb n na n zãmsb aprɛ. Yãmb pa yã. Dẽn tõnd na n le kẽnga tɩ yã kasetã yembre tãab n soabã yaa Filip ne Éthiopie neda yembre. Yaa Acte chapitre a 9 verset pis-tã la a nu. Pis-tã la a nu n tɩ tãag pis-tã la a nu tɩ tãag pis-tã la a nii. Voilà. Ligda gũudi na n sɩnga verset pis-tã la a naase. Ligd gũudã yeela a Filip yaa n bõosdame tɩ togs maam yaa ãnda yella Wẽnnaam no-rɛɛsã sẽn gomd woto wã. Yaa meng yell bɩ yaa ned a to yelle. Dẽ a Filip sɩnga ne gʋls-sõngã zĩ-kãngã n moon yẽnda a Zeezi koe-noogã. Yãmb pa yã. A Filip moona la a Zeezi koe-noogã. La bãmb sẽn ket n kẽnda b wa n taa koom zĩige. B taa koom zĩig n badaare pa be kẽng la moa ye. La ligd gũudã yeelame yaa ad koom bõe n gɩtg maam tɩ b kõ nem koom lisgu. Yãmb pa yã. Dẽn Éthiopien soka a Filip yaa bõe gɩdgr n be mam pa tõe n paam lisgu. Gɩdgr sãn da be a Filip na n yeelame fo ka tõe n paam lisg nanda bara tõnd nan ka zãms foo ye. Bara tõnd nan pa gʋls fo yʋʋre
zĩige bala tõnd nan ka maan woto la ka maan woto a Philip ka maan tũud min wa min ning tõnd sẽn maan dũnna rũnnã sɛk woto wʋsgã pʋgẽ a Philip yeela lame yaa t'a sã n tẽ ne a sũurã fãa a tõe n paama koom lisgu la a leokame tɩ yẽnda tẽeda t'a a Zeezi Kirist yaa Wẽnnaam Be-ribla dẽ a kɩtame tɩ saara yalse la a Philip ne ligd gũudã tũ taaba n sig koomẽ wã la a Philip lisa yẽnda nan pa yã a Philip lisa Éthiopie wã koomã pʋga badaare ne a Zeezi Kirist yʋʋre dẽn d na n le tɩ yã d ba sẽn tʋmda Polle menga bãmb me koom lisgu dẽn yaa sẽn tʋmdbã tʋʋma chapitre a wai verse pii la a yopoe dẽn la Ananias kẽngame la yẽnda taa n kẽ roogẽ wã n tɩka sol ne a nusi n yeela yaa ba biiga solle zu-soabã Zeezi Kirist sẽn puk n meng ne yãmb y sẽn wa n be sorã zug n wa tõ wã tʋma maam tɩ mam wa tɩ tõe n leb n paam y nini la pid ne sɩɩ-sõngo la tata wa bala bũmb sẽn wẽnd ned pags n yi a sol nini wã n lʋɩ la yẽnda leb n paama a nina la yẽ yikame n deeg koom lisgu dẽ a sol deega rɩɩm n dɩ la a pãnga leb n waame dẽn tẽn tʋmda a Poll menga bãmb Wẽnnaam sẽn wa n seg bãmba a Damasora zugã zu-soabã tʋma Ananias t'a tɩ pʋʋs n kõ t'a paam sɩɩ-sõng pidbu la sẽn yik raar n kãngã menga a maana wãna a reega koom lisgu ne a Zeezi Kirist yʋʋre b ka yeela Polle fo ra yaa woto dẽnna tõnd ges fo na kẽndrã dẽnna tõnd maan woto la d maan woto yaool wa kõ fo koom lisg ye wa tõnd sẽn yã tɩ neb wʋsg maanda rũnnã wã ye ayo a Poll sẽn deega Kirist n sɛoobã la Ananias ra ka karen-saam ye Ananias ra yaa Kirist tẽeda Kirist karen-biiga la Kirist kõ la noore t'a lis tõnd-tʋmdã Polle dẽnda tɩ n wilgame sã n yaa ne a Kirist korengã karen-biisã lisda taaba ka tɩ la ned sẽn boonda karen-saam bal n tar noore t'a lis nebã ye yẽ yaa dénomination rãmb tũudum yẽ yaa école biblique rãmb tõodo yẽ ka tõog sẽn be a Kirist korengã yẽbgra zug ye na a Poll kaseta kibare dẽnna d kẽng tẽn-tʋmdbã tʋʋma chapitre pisi la a yiibã t'a Poll meng na n kõ a meng kaset beene Wẽnnaam sẽn tʋma Ananias yẽ nengẽ wã dẽnd yaa tẽn-tʋmdbã pisi la a yiibu pii la a tãabo n tɩ tã pii la a yoobe a gʋlsa wotone yẽnda wa mam nengẽ dẽnd a Poll yeelame t'a Ananias wa mam nengẽ yeel maam yaa m ba biiga solle paame nina yɛsa a wakat kãng bala mam leb n paama m nina la m yẽnda lame a Ananias yeela maam yaa tõnd yaab rãmb Wẽnnaam pĩnd yãka yãmba tɩ bãng b tʋlsem la yã b tɩrlem la yãmb yã tɩrlem soabã la y wʋm bãmb noorã goama bala yãmb na n yɩ bãmb kaset soaba n togs bũmb nins fãa yãmb sẽn yã la y wʋma nebã fãa taoore la moasã yaa bõe tɩ kaoosdẽ yiki n pʋʋsy ne zu-soabã yʋʋre n deege koom lisgu n paam n yel-wẽna pekre yiki yã n pʋʋsy ne zu-soabã yʋʋre n paam n deeg koom lisgu la y paam yel-wẽna pekre dẽn tõnd yãaka a Poll sẽn kɩs kaseto tɩ bãmb menga reega koom lisgu ne a Zeezi Kirist yʋʋre n pa yã yaool na n tõog masã n sɩng b tʋʋmdã dẽn d na n le kẽnga a Pierre ne a Corneille kibare yẽ yaa Acte chapitre piiga tẽega t'a Corneille ra yaa romain neda ra yaa sãns na be Israɛl yẽ yɩ pipi sãana Israɛl pʋgẽ n deega Zeezi b zakã pʋga dẽnd yaa tʋʋma chapitre piiga sẽn sɩnge verse pii-naas la a naase na n tɩ ta pii-naas la a nii dẽnd a Pierre sẽn ket n gomda sɩɩ-sõng siga ne nins fãa sẽn deeg n dag n kelg yẽnda goamã zugu tẽedb ninsi sẽn yaa juif buudu n tõ a Pierre n wa yɛɛsa wʋsgo ne sɩɩ-sõng sẽn yaa Wẽnnaam kũunã sẽn sigd neb ninsi me sẽn ka juif rãmbã zutã bala b da wʋmda b sẽn gom zẽna n waoogd Wẽnnaam dẽ a Pierre leb n yeelame yaa nin-bãmba sẽn paam sɩɩ-sõng pidbã wala tõndã moasã b tõeme n gɩtg bãmba tɩ b ka paam koom lisg sɩda
a Pierre kon nore tɩ b lisba ne a Jésus-Christ yʋʋre dẽ bãmb kosa Pierre t'a pa rasem bilis ne bãmba yãmb pa yã a Pierre sẽn kẽ a Corneille zakẽ wã n moon koɛɛgã tɩ b tẽ wã dẽn sɩɩsẽng siga b zugu badaar bala b kell n lisb lame b pa yɛla Corneille ne b zakã rãmba yaas yã tɩ tõnd na n zãmsa yãmba wall yãmb tũud tõnd pʋʋsgã n pʋʋse wall yãmb zãms tõnd rogem nik la d tũud minin la d minindu tõnd yaoole n wa lis yãmb ye b lisb lame bala dẽn raar n kãnga juif rãmb nins meng sẽn da pʋgẽ ne a Pierre bãmb mengã yɛɛsame bala juif rãmbã ra pa sak woto tɩ b kẽ neb sẽn ka juif rãmb zakẽ ye dẽn tõnd na n le kẽnga tẽn-tʋmdbã chapitre piila a yoobe n tɩ yã lidi ne a zakã rãmb kibare ges bãmb me maana wãna donc tẽn-tʋmdbã chapitre piila a yoobe verset piila a naase tɩ tãag piila a yoobe pagã yembr n dag n be beene n sot Wẽnnaam t'a yʋʋr yaa lidi a yita Tiyatɩɩre la a koosda pee-miidu sẽn yaa neer wʋsgo pʋg-kãng rag n kelgdame la Zu-soabã sɩɩsa a sũurã t'a sak n deeg bũmb nins a Pol sẽn da togsda la yẽnda ne a yira rãmb sẽn paam lisgã b kosa tõnd a wotone yãmb sã n tẽ tɩ mam tũuda Zu-soabã sɩd-sɩda bɩ wa sig mam yirã n zĩndi la a pẽdga tõnd wʋsgo n tõoge dẽn b kɩta kaset kaane tɩ pagã lidi sẽn na be Tiyatɩɩre n da koosd pee-miid sẽn yaa neer wʋsgo dẽn a kelga a Pol sẽn da moonde koe-noogã ne a Jésus-Christ yʋʋre la yẽnda ne a yira rãmb fãa tẽeme la b sẽn tẽ wã b lisb la raar n kãnga yãmb pa yã b pa ye tɩ b base tɩ b na n kẽngame n yaool wa zãmsba tɩ n gesb na kẽndre b sã n mi mininã b sã n mi tũudum mininã tɩ b yaool n wa lisb ye b lisb la raar n kãng bala dẽn a lidi ne a zakã rãmb loogr poore tõnd na n yã bi-beese roogo naaba ne a zak rãmb me kibare yẽke tɩ yaa tẽn-tʋmdbã tʋʋma acte piila a yoobe verset pista tɩ tãag pista la tãabo la yẽnda yiisa a Polle ne a Silas yĩnga a sok-b lame yaa m neb sõmyã bõe la mam tog n maane n paam fãare la b leoka yẽna n yeele tẽ Zu-soabã a Zeezi la yãmb ne yira rãmba y na n paama fãare la a Pol dãmba moona yẽnda ne neb nins fãa sẽn dag n be yẽnda zakẽ wã Zu-soabã koɛɛgã gũuda talla bãmb wakat kãng bala ne yʋngã n tɩ pɛgsb noadã la tata bala yẽna ne a zakã rãmb fãa paama koom lisgu yãmb pa yã dẽn a talla a Polle dãmb n kẽ a zakẽ n kõb rɩɩbo la yẽnda ne a yira rãmb fãa paama sũ-noogo b sẽn tẽ Wẽnnaamã yĩnga dẽn kaane tõnd yã prison wã naaba ne a zakã rãmb sẽn tẽ dẽn t'a Pol dãmba yʋn-kãng bala b lisb lame ne a Jésus-Christ yʋʋre b moonb la koɛɛgã b tẽeme b lisb lame b pa yeele dẽnna yãmb zãms tõnd minindu la tũud minindu la yãmb sã wa tõoge bɩ tõnd yaool lebg n wa lis yãmb ye ayo yaa bũmb sẽn maan dũnnã yel-kãens ket n maanda rũnnã la a yaool n pa tik tilga Jésus-Kiristã zãmsgã zugu ye tõnd na n le kẽnga taoore n tɩ yã ned a to kaset b sẽn boond t'a Crispus kaseto n yaa acte chapitre piila a nii sẽn sɩng verset nii dẽn la a Crispus sẽn yaa karen-doogã naaba ne a yira rãmb fãa tɛɛ Zu-soabã la Korẽnt tẽng nebã wʋsgo sẽn wʋm a Pol koen-moongã bãmb me tẽeme n paam koom lisgu yãmb pa yã b yeelame a Crispus sẽn da yaa sinagoge karen-doog naaba ne a yira rãmba b fãa tɛɛ Jésus-Kirist la Korẽnt nebã taab wʋsg n tẽ b sẽn wʋm a Pol koe-noogã moonegã yĩnga dẽn bãmb sẽn tẽ wã n sak n dee koe-noogã b paama koom lisgu b ka yeele tɩ b base n mak n sake la b minda la tũud mininã tɩ bãmb na yaool lebg n wa lisb ye b paama koom lisgu dẽnd tõnd na n le tɩ yã groupe a yembr kibare Efɛɛs karen-biisi bãmb yaa acte chapitre piila a wai sẽn sɩng verset a yembr tɩ tãagã nu a Apolos sẽn wa n be Korẽntẽ wakate a Pol pɩʋʋga soolem ninsi sẽn be zugẽ n wa kẽng Efɛɛse a Pol yẽnda karen-biis kẽer beene n sokba tɩ b sẽn tẽ wã b paama Sɩɩg-sõng bii la b leoka yẽnda
tɩ bãmb zɩɩ wʋme tɩ b gom Sɩɩg-sõng n be ye. T'a Pol sokba tɩ rẽ wã lisg ninga sẽn deega yaa bʋgo tɩ b leke tɩ yaa zã lisgã. Dẽ a Pol yeel-b lame yaa a zã rag n lisda neb ninsi sẽn tek yam n kos sugrã la b rag n yeta Israɛl nebã tɩ b tẽ ned ninga sẽn wat n na n pʋgl yẽnda wã tɩ b tẽ ned ninga sẽn na n wa pʋglg yẽnda n wa sẽn dat n togse t'a Zeezi Kirist. Bãmb sẽn wʋma woto b kɩtame tɩ b lisb koome ne zu-soabã Zeezi yʋʋre. A Pol tika bãmb neb nusi la Sɩɩg-sõng siga b zutu. Bãmb sɩngame n gom zẽna n togs bãngr goamã. Nin-kãensã fãa sõorã a ra kolga piig la a yiibu. Dẽn ade tõnd sẽn le yãka Efɛɛs tẽnga a Pol taa beene n yã neb sẽn da yaa zoe yaa tẽedba n da reega zã lisgã t'a Pol sõs nebã tɩ be tɩ bãmb pa wʋm tɩ Sɩɩg-sõng n be bãmb na pa paam Sɩɩg-sõng lisg ye la a Pol sɩd tall b lame n kõ noor tɩ b lisba ne a Zeezi Kirist yʋʋre. Dẽn la b sẽn lisã b gom zẽna bãngr goamã dẽn la sõorã ra taa bãmb piiga la a yiibu. Dẽn ad kaseto sẽn ta bãmb b way la b d piig la a yiibu tõnd sẽn tõe n yã Wẽnnaam sebrã pʋga sẽn gom tõnd ne lisg yelle la lisg ninga a Zeezi Kirist da zãms b karen-biisã la lisg ninga karen-biisã pipi tʋm-tʋmdbã sẽn da maane n bas tɩ be sebrã pʋga tɩ yaa Zeezi Kirist wẽn-doogã yẽbgr na-kẽndre la wotone. Tõnd sẽn yãt rũnnã tɩ nebã maan lisg buud toor-toore tɩ pa wẽnda tɩ pa segda tɩ pa tʋɩɩse Wẽnnaam sebrã sẽn zãma tõnd rũnnã wã la tɩ tʋʋm bãmb fãa yaa minindu yaa tũudum minindu la ka tik a Kirist wẽn-doogã yẽbgrã a zug ye. Ba-biisi d na n tẽega taaba la d wall n wa yalse. Sã n yaa koom lisg ninga tõnd sẽn yã rũnnã Wẽnnaam sebrã pʋga yaa koom lisg menga ka zug waare ka nug waare ka karg waare ka mesgr ye. B lisda fo koomã pʋga hal tɩ fo menga fãa bõrgmã pʋga tɩ b lebg n yiis fo wilg fo kii ne zu-soabã fo yika ne fo vʋʋga ne zu-soabã dẽn fo rɩka saagre n na n yɩ bãmb karen-biiga tɩ tãagã yõor tɛka. Dẽn tõnd le yãame tɩ koom lisgu yaa miim neng soab la b lisda. B ka lis neda sẽn ka mi a neng wakat ye bala b moonda fo koɛɛga tɩ fo sak koe-noogã tɩ fo tẽ Zeezi Kirist tɩ b yaool n maan wã foo masã tɩ b yaool n lis foo masã. B ka yetɩ fo kẽnge tɩ b tɩ b zãms foo n ta rasmã wãn bɩ yaa kiidã wãn bɩ yaa yʋʋmã wã tɩ b yaool n wa lis foo ye. B ka yeele dẽnna fo sak tõnd mininnã la tõnd tũudum mininnã la tõnd dénomination wã na-kẽndre wall tõnd école biblique na-kẽndre wall tõnd sɛk roogã naab na-kẽndre tɩ b yaool n lis foom ye. Dẽn yaa fo sẽn sak n tẽ wã bala koom sã n be yame b lisda fo tɩ yel kab ye. Tõnd sẽn le yãa bũmba yen paase koomã lisgu ka ned n be yaa toor zalle tɩ b kõ yẽ soaba yembã noore tɩ yẽ tog n lis nebã ye. Ayo tõnd sẽn yã Wẽnnaam sebrã pʋgẽ wã neb nins fãa sẽn yaa Kirist karen-biisi tara noor tɩ b moon koɛɛga sã n moon koɛɛga tɩ ne tẽ b la tara noor tɩ b lis nin-kãnga koom pʋga. Dẽn ka nedã la b yãkd tɩ bala n tar noore yãmb sʋka tɩ yaa yẽ sõmo n lis nebã ye. Sẽn le paase koom lisgu a pa tigr ye a pa tar na-kẽndr tɩ b maan wa mees ye. Ayo a yaa bũmbu sẽn yaa nana bala ka bũmbu sẽn yaa minindu wall tũudum minindu tɩ yaa wɩk n meng yell ye. Tõnd le yaame tɩ koomã lisg tõnd sẽn karemã fãa b lisda nebã ne a Zeezi Kirist yʋʋre. Yãmb da yãam tɩ a Matiyo sebrã pʋga ba yeelame lisi nebã ne ba wã la Bi-riblã la Sɩɩg-sõng yʋʋre. La tõnd sã yaool n ges karen-biisã sẽn maana b lisa nebã ne a Zeezi Kirist yʋʋre la tɩ ta Kirist vʋʋrã poore a paa ne karen-biisã ra sẽn pis naase n zãmsba tɩ bɩ n wilgi bala ba wã la Bi-riblã ne Sɩɩgã yaa bũmba yembr yaa yẽ la a Zeezi Kirist. Yãmb sã n na n lis neda bɩ yãmb lisa ne a Zeezi Kirist yʋʋre. Yaa rẽ tɩ yãmb sã n karem Wẽnnaam sebrã pʋga karen-biisã le pa lisd ne ba la Bi-ribl la Sɩɩg-sõng yʋʋr ye. Bãmb lisda nebã ne a Zeezi Kirist yʋʋre. Donc sõm be beene tɩ tõnd na n paase yaa tɩ tõnd
pa yã wẽnnaam sebra pʋga tɩ b lisd neda n yɛɛla fo sẽn saka Zeezi wã bɩ togs maam n pʋʋse tɩ fo na n paama sugr ye ayo tõnd bõn-kãngã tõnd pa yã wẽnnaam sebra pʋgẽ ye yib n soaba tõnd pa yã ned sẽn kos sugri tɩ b rɩk nuk tikr kaam n tik n yaool n kõ koom nisg ye bõn-kãng me tõnd pa yã wẽnnaam sebra pʋgẽ ye tõnd pa yã b sẽn maan lisgu n yaool n yik n tɩ maan tẽegr rɩɩb n kõb rãmbã ye wẽnnaam sebra pʋga tõnd karem wẽnna tõnd pa yã ye yẽ fãa yaa tũudum minindu yẽ fãa yaa minindu tõnd pa yã wẽnnaam sebra pʋga neba sẽn ki kũum b sẽn paam kũum sẽn paam koom lisg ye tõnd pa yã yẽ be ye tõnd pa yã kamba sẽn paam koom lisg yeelame tɩ yaa fo sẽn yaa miif nenga sẽn na n moon fo koɛɛgã tɩ fo yãk yame tɩ mam na n tẽeme tɩ b yaool na n lis fo tõnd le pa yã wẽnnaam sebra pʋga tɩ maan tigri n lisd nebã me ye b sẽn moon foomã fo sẽn tẽ zĩig ninga koom sã n be be b tara noor tɩ b lis fo tõnd le pa yã wẽnnaam sebra pʋga neb sẽn lisi tɩ maan kaset sebr n kõba tɩ tõnd na n tɩ gʋlsa yãmb yuya tõnd sɛba zutu tɩ bõe yãmb lebga tõnd karen-biisi bõn-kãng me tõnd pa yã tõnd sẽn karem wẽnnaam sebra pʋgẽ ye tõnd le pa yã tõnd sẽn karemã pʋga zĩig ning be tɩ fo sã n paam lisgu wall deng tɩ fo paam lisgã fo sõm n waa ne ligdi fo sõm n waa ne kũuni fo sõm n waa ne piig-pʋɩr wall nonglem kũuni n wilgdi tɩ fo saka tõoda la mininã tõnd pa yã yel-kãens fãa wẽnnaam sebra pʋgẽ ye sẽn dat n wilgi tõnd sã n zoe n deega lisgu tɩ ka wẽnd wa tõnd sẽn togs kaan n dũnna rũnnã wã la tõnd wilgame tɩ yãmb tẽebã yẽbgra la yãmb na kẽndra la tũnsm yĩng yãmb sẽn tũ ye tɩ yãmb tẽedame wã a pa tika kirist zãmsgã a pa tika kirist yẽbgra ye nebã sã n le kɩtame tɩ yãmb kooma lisgã yãmb maana tʋʋma taaba yãmb tũ na kẽndr sẽn kɩɩsde wa wẽnnaam sebra sẽn bilgã la tɩ yeelame tɩ yãmb koom lisgã a pa sõma a pa zemse a pa tɩlg ye dẽn yaa tɩla ye tɩ yãmb lebg n manege bũn-kãense dẽn la nanda tɩ d wa tɩ yalse la d pʋʋs yãmb wẽnna kõ tɩ nindaare d na n tẽega yãmb bũmba yembre dẽn yãmb sã n dat tõndo yaa kʋr-yɛlle yaa mell la yãmb dat n tʋme yãmb tõe n tʋma lame le disciple de Jésus-Christ gmail.com le disciple de Jésus-Christ gmail.com sã n yaa internet a zug la yãmb dat tok tõndo yãmb maanda www.lediscipledejésus-christ.com yãmb sã n le rat n boola neda sẽn be wa Canada tõnd ned sẽn be be n dat n sega soaba yãmb tõe n boola lame 51 42 07 54 78 dẽn pis-nu la a yembre pis-naas la a yiibu zaalem la yopoe pis-nu la a naase pis-sopoe la a nii wall yãmb boole 51 43 76 29 43 la tɩ pis-nu la a yembre pis-naas la a tãabo pis-sopoe la a yoobe pisi la wɛ la pis-naase la a tã yãmb sẽn dat n bool ned wala Burkina Faso kaane yãmb ningdame 226 la tɩ Burkina Faso indicatifã 226 la yãmb lebg n bool 63 85 64 24 donc 226 63 85 64 24 ba bisi saam-bisa Kirist pʋgẽ saam-bisi sẽn yaa moos sẽn be dũni wã be n vɩɩsa naasã tõnd sũur yɩɩ noor tɩ tõnd sõsna yãmb dũnna dẽn sẽn na gomda ne yãmb yaa ba biiga wɩdra wa fɛrd na sẽn be Burkina Faso dẽn wẽna kõ tõnd nindaare wẽna ning yãmb zut barka tõnd zu-soaba Zu-Kiristã maasem yĩnga amen.